third. ABC versus White. Siya Magitan, spin move. Wala. Pero recover again. Na-fade. Wow. Siya. Binigay kay Alvarez again. Wala. Second service. Bigit pa. Yes. Pwede matula. Pero we shot. Goal. Meron. Mula ba ng using attempt versus Gray. Chairman. Na-intercept. Chairman Cavite. Leon. Ayaw. Calderon. Nagtabi ka sa bola. Calderon again. Financial. Na premium para sa third. Pamela tumarak. Dire-diretso. Baikas. Pinansin na kay Enriquez. Tumira. Yes, sir. Kuncha Magite. Tumira rin na 3. Yes, sir. Calderon. Lumaya. Pinanula pa. Enriquez. Tumira. Good. One. Kapanse. Ay. Hindi tumarak. Tumira. Tumira. May kasama pa. Alvarez. Tumarak. Laban na. Foul. Epenyo.